Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let us introduce ourselves. My name is Azari Aufa Sundari Sarumpayat. And next. My name is Anissa Aulia Santosa. Next. Name is Desi Ramadanti. Next. And my name is Muhammad Husni Alim. The Honorable our lecturer, Mr. Sudiono, is our Indonesian English interpreting lecturer. Now, we are going to make a video of our interpreting based on the text we have. And the video of us is going to be divided into two teams. The first one is me, Azari Aufa, and Husni. And the second is Anissa Aulia and Desi Ramadanti. So, let's enjoy it. Indonesia masa sekarang sebagai negara besar yang kaya akan sejarah. Today's Indonesia is a big country rich in history. Indonesia adalah sebuah negara yang akan sejarah. Indonesia is a country rich in history. Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki banyak sejarah gemilang di masa lalu. Indonesia is a nation that has a lot of glorious history in the past. Sebagai negara besar, dengan jumlah kegemilangan sejarahnya, mestinya negara ini bisa menjadi sebuah negara yang kaya, maju, dan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. As a big country with a number of glorious history, this country should be able to become a country that rich, advanced, and feared by other nations. Sayangnya, ekspektasi tersebut masih jauh jika melihat pada kondisi masyarakat saat ini. Unfortunately, these expectations are still far from being seen in the current state of society. Meskipun sudah merdeka lebih 64 tahun, Indonesia masih tidak bisa lepas dari kemiskinan. Even though it has been independent for more than 64 years, Indonesia still cannot escape poverty. Bangsa ini juga sering menjadi objek cemoohan bangsa-bangsa lain karena lemahnya pemerintahan. This nation is also often the object of ridicule by other nations because of its weak government. Dengan sebuah kondisi yang sangat bagus, hebat, ketika kita menoleh ke belakang, betapa kondisi yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini benar-benar tidak mencerminkan sejarah di masa lalu. A very good condition, great, when we look back, how the condition experienced by the Indonesian today really do not reflect the history in the past. Masalah demi masalah, makin kesini makin menumpuk di negara tercinta ini. Problem after problem is getting worse and worse in this beloved country. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan negara yang dengan penduduk sebanyak 250 jiwa ini lekas menjadi lebih baik. Various efforts continue to be made to make this country with a population of 250 million people quickly become better. Sayangnya, deretan kasus terus bermunculan yang menjadi penyebab terhambatnya pembangunan nasional seperti kasus korupsi yang sangat sulit untuk dihapuskan. Unfortunately, a series of cases keep popping up which causes delays in national development, such as corruption cases which are very difficult to eliminate. Semoga ke depannya negara tercinta ini akan menemukan masa kejayaannya. Hopefully, in the future, this beloved country will find its heyday. Semoga korupsi tidak lagi menjadi momok paling menakutkan sejalan dengan kinerja aparat hukum terkait yang maksimal dan bekerja dengan setulus hati untuk kebaikan negara ini. Hopefully, corruption will no longer be the most frightening factor in line with the maximum performance of the relevant legal apparatus and work with all their hearts for the good of this country. So, that's the first article from Husni.
And the second article is me, Azari Aufa. Pengaruh COVID-19 pada pendidikan siswa SD. The impact of COVID-19 on the education of elementary school students. Seperti yang kita tahu, saat ini pandemi telah mengubah hidup kita. As we can now note, the pandemic has changed our lives. Semua orang di seluruh dunia merasakan dampak dari pandemi. The people from all around the world got the effect of the pandemic. COVID-19 telah menyebar ke seluruh negara dan tak terkecuali Indonesia. COVID-19 has spread to all countries, and Indonesia is no exception. Berdasarkan data dari WHO, orang yang terdampak COVID-19 pada bulan April 2022 adalah 501.820.076 orang. Based on the data from WHO, the people who got positive of COVID-19 till April 2022 is 501.820.076. Dampak dari COVID-19 telah mempengaruhi segala bidang, terutama mempengaruhi bidang pendidikan. The impact of COVID-19 has affected all fields, especially it affects the education field. Sejak kemunculan COVID-19 pada 2019, bidang pendidikan yang dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan bahkan universitas telah diubah ke pembelajaran daring. Since the emergence of COVID-19 in 2019, the education field started from kindergarten, primary school, junior high school, senior high school, and even university have turned into online class. UNESCO menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 mengancam 577.305.660 pelajar dari pendidikan pra-sekolah dasar hingga menengah atas dan 86.034.287 pelajar dari pendidikan tinggi. UNESCO said that the COVID-19 pandemic threatened 577.305.660 students from primary to high school education and 890.34.287 students from higher education. Melalui artikel ini, kita akan membicarakan dampak COVID-19 pada pendidikan siswa sekolah dasar. So in this article, we are going to talk about the impacts of COVID-19 on the education of elementary school students. Siswa sekolah dasar dikategorikan sebagai pelajar muda. The elementary school student is categorized as young learner. Umur dari siswa sekolah dasar berkisar antara 6 sampai 12 tahun. The age of elementary school student is between 6 and 12 years. Sejak kasus tertinggi COVID-19 terjadi, sekolah berubah menjadi sekolah daring dan tak terkecuali siswa sekolah dasar. Since the high cases of COVID-19 happened, the school turned into online school and elementary students are no exception. Kelas daring bagi mereka menjadi lebih sulit, baik bagi diri mereka sendiri dan juga bagi orang tua mereka. Online class for young learners become more difficult for themselves and also for their parents. Mengapa? Karena mereka sangat membutuhkan bantuan ketika mereka menggunakan aplikasi yang akan mereka gunakan ketika proses belajar mengajar. Why? It's because they really need help when they use the application that are going to use during the teaching and learning process. Karena itulah peran orang tua sangat dibutuhkan bagi mereka. That is why parent role is really needed for them.
Siswa sekolah dasar juga membutuhkan guru sungguhan ketika mereka belajar, karena guru mereka hanya mengajar secara daring. Itulah mengapa guru mereka di rumah adalah orang tua mereka. Elementary school students also need a real quiz when they study because their teacher is just quiz them so online. That is why their teacher at home is their parent. Mereka terkadang merasa bingung untuk melakukan hal-hal yang diminta guru. They usually get confused to do the thing that the teacher asked. Selain itu, orang tua mereka juga menemukan kesulitan ketika anak mereka tidak mau belajar daring, sehingga membuat mereka harus menemani anak mereka ketika kelas berlangsung sampai selesai, atau siswa tidak memiliki motivasi ketika kelas daring. Itulah mengapa mereka merasa malas ketika mereka belajar. Besides that, their parents often difficult when their children don't want to get online class, which makes to them accompany their children during the class still is offered, or the student have no motivation during online class. That's why they feel when they studying. Selain dampak negatif, ada juga sisi positifnya. Besides negative impacts, there are also the positive sides. Ketika siswa tidak perlu pergi ke sekolah, yang mana baik untuk orang tua, sehingga mereka tidak khawatir ketika anak mereka di rumah, dan mereka bisa mengontrol anak mereka ketika proses belajar mengajar. Like the student don't need to go to the school, which is good for the parents so that don't go worry while their children is at home and they can control their children in the learning process. Orang tua bisa membimbing mereka untuk melakukan tugas-tugas atau bahkan memahami materi yang diajarkan guru. The parent can quit them to do the task or even in sketching the material that the teacher taught. Tetapi saat ini, pandemi sudah semakin membaik, jadi banyak sekolah dasar yang sudah dibuka kembali. But nowadays, the pandemic is getting better, so lot of elementary school have reopened. Sehingga para siswa kembali ke sekolah untuk melakukan proses belajar mengajar secara langsung. So the students are going back to school to do the teaching and learning process in real. Okay, thank you. So that's the second article from me.